हाँ तो लॉजेस कितने हैं लॉजेस? जाओ जाओ इधर जाओ। और तो आपका प्राइस है कि 1,790 पैसा দেশে যাবো কত লবি কত আছে কত আছে কত दोस्त ऊपर से मिक्स करके वो उधर से ना 2 किलो मिक्स दो ऊपर का ये सबका है पूरा जगह में है? दिखाई नहीं नहीं वो ऊपर से 2 किलो दो मिक्स है बाद में नीचे के 1 किलो दे दो मिक्स है दे 1 किलो मिक्स है। ये 2 किलो मिक्स है। एक चेक करता है दोस्त हाँ? ऊपर से एक चेक करता है ऊपर से एक ले लो चेक करता है देखो लास्ट में ना ये दे दो 1 किलो के मिक्स इसका अलग में 1 किलो नहीं इसका साथ चाहिए एक साथ चाहिए इसका साथ ये भी चाहिए ये भी चाहिए और ऊपर वाला 2 किलो चाहिए 2 किलो पूरा मिक्स ওকে হ্যালো বন্ধুরা দেখেন আজকে সুপার মার্কেট আসলাম এই যে আমার একজন লোক যাবে আমাদের দেশের সামান কিনতেছে তাই আমি একটু ভিডিও করতেছি দেখেন এই যে ভিডিওগুলো দেখতেছেন অনেক সামান বাচ্চাদের তারপর খানার আইটেম এখানে অনেক কিছু আছে তো দেখেন কসমেটিক হাড়ি পাতিলের স্টোর কীভাবে সাজা রেখে দেখেন অনেক জিনিস এখানে মাংস এছাড়া আলু দেখেন সুপার মার্কেট আসছি এখন অনেক কিছু আছে এটাতে বাটা খাবার দিয়ে তারপরে বিকেলে বা বিকেলে আপনার জিনিস কন্ট্রোল বানান খাবার ওই যে বিকেলে চলে চাল দেবেন তৈরি করার সময় এখানে দিতে হয়ে যায় তারপরে দেখেন যে অয়েল কালো জিরে অয়েল তারপরে ঘি এগুলো হলো ঘি 1 নম্বর ঘি অনেক সুন্দর ঘিগুলো দেখেন তারপরে অয়েল আবার ঘুরে আসলাম দেখেন এই যে মারতেছে ইন্ডিয়ানি পাইপ মারতেছে দেখেন ক্রিম ফেস ওয়াশ ক্রিম অয়েল হ্যান্ড ওয়াশ শ্যাম্পু